Number 6. Meten hor ama huding umar ren, ama marang umar ren, arbang ama level ren hor ko chel leka sarhaw em huyo noa baray. Noa ge respect arbang sarhaw chal rena ক্ষমতা bon meta. Number 7. Patience se dhorjo. Meten kami chitan ama tina dhorjo mena kada. Meten kami idi kate dhorjo dhore se dhorjo em kate ona koraw rena ক্ষমতা. Onage patience se dhorjo bon meta. Number 8. Adaptability. Mendo sahaw dadi. Now meten area, now meten poribesh. Onde na situation, environment বাড়াই কাতে adopt se মেসারনা ক্ষমতাকে adaptability বন মেথড. Number 9. Problem solving skill. সমাজের দিনম দিন হানা নওয়া এটকেটরে ব্যক্তিগত জীবন পার্সোনাল লাইফ ওনা সাথে প্রফেশনাল লাইফ মেন্দো পেশাগত জীবন রে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জেস হিজুआ. ওনা চ্যালেঞ্জেস को ñel kate unka leka bujhew kate ona समाधान na ক্ষমতা ke huyuk kana problem solving skill. मुचेड रे नंबर 10. सेल्फ अवेयरनेस से आपड़े बाड़ाय रेना क्षमता. आम तीरेम रगी कना ओका कथा परम रगी कना आम तीरेम रगी कना आम चेरम कुसिया आर आम ओका ठाव परम ताहलें खान अड़ी नापाय बुझेवा आमरेन ओकोय नोंका मेना काट को जहां दो आम इदी कते को उयरा नोआ नोआ आपड़े चितान इमोशन थॉट फीलिंग नोंकाना सानाम किछु बाड़ाय रेना जहां क्षमता ओनागे सेल्फ अवेयरनेस तीन लगन लाइफ रे हिजुआ उन लगन के भाग्य. सेल्फ अवेयरनेस तीन लगन एडॉप्ट गानोआ आपड़े चितान उन नापायवा चेदा से आपड़े चितान जखन बाड़ाय ताहना एंडे खान एटा हर दारायते आम बांको कंट्रोल दाड़ामा आमे बाड़ाया आम चेद लेकान गियाम आर आम चेदम दाड़ेया आर आम चेद बाम दाड़ेया ñapam हुआ आरो बाड़ाय लगे.